না আমরা বাংলাদেশী হইছি না ভারতী হইছি। Javida Bewa lives in a village on the border between India and Bangladesh. Bewa says her entire family has been excluded from the upcoming state election in West Bengal, taking place in late April. The exclusion from the voter roll has reportedly affected millions in the state. It has also raised doubts about their Indian citizenship. Bewa's son-in-law has even asked her to take her daughter back because she was removed from the voter list. মেয়ে বিয়ে দিছি ইন্ডিয়াত, মেয়ের নামও নাই। এখন তারা বলতেছে যে ছেলের বউয়ের নাম নাই, বউ তো রাখা সম্ভব না। খুব টেনশন আছি। For decades, their village was an enclave that was disputed between India and Bangladesh. The village officially joined India after an agreement in 2015. Dr. Osman Ghani lives in the same village. Almost everyone there chose to be a part of India, and the government granted them Indian citizenship with promises of a better life. But under the Indian government's Special Intensive Revision, or SIR, nearly 9 million people in West Bengal have been removed from the electoral roll. 10 years after joining India, many village residents feel let down. তা আসলে এরকমই যদি পরিস্থিতি হয়, আমার মনে হয় যে এই সিট বিনিময় করে এরকম নাটক করে না নিয়ে আসা এটাই ভালো ছিল। তো মনে হয় যে যদি এটা ভুলই হয়ে থাকে তাহলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কথাবার্তা বলে আবার যেখান থেকে নিয়ে আসে সেখানে ফেরত দিলেই মনে হয় ভালো হয়। People like Bewa and Dr. Ghani are unsure what the exclusion means for their rights and daily lives.